spaghetti la fonte emang mantap. Hai teman-teman, selamat datang di channel Nayla Putri. Sekarang Nayla lapar nih. Nayla mau bikin spaghetti la fonte. Ini dia spagettinya. Mari kita bikin. Kak, teman-teman, terus kita ambil bahan-bahannya. Ini sama bumbunya. Ini dibuka dulu tuh, gunting. Bumbunya. Dah, gitu aja. Masukin pelan-pelan. Perlu. A few moments later. Nah, udah jadi, mari kita makan. Enggak. Langsung dimakan. Spaghetti la fonte emang mantap. Nayla habisin dulu ya spagettinya. Yang Nayla bikin